Okay, chapter 3, PSPM 2018-2019. Question A, calculate the number of electron that flow in wire if a carry a current of 2 ampere for 5 seconds. So, relate with these two question. Sebab dia nak number of electron tau. Okay, dia nak number of electron mesti ada huruf NE tu. Okay, dan dia bagi kita adalah current. Okay, dia bagi you current and then dia bagi time. So, kita ada kaitan lah antara Q is equal to IT, Q is equal to IT dan Q is equal to NE. Relate kan? IT equal to NE lah. Okay, relate dua-dua ni. IT is equal to NE. So, ni nak number of electron. N equal to IT over dengan electron. Okay, so I is 2 ampere, T is 5 second, and then elementary charge 1.6 times 10 to the power of negative 19. So, you akan dapat 2 times 5 divide 1.6 exponent negative 19. Okay, 6.25 times 10 to the power of 19 number of electron. Okay. Sorry, huruf N. Macam tu. Okay, next question. Question 2. Question B. Tadi question A, ni question B. Okay, so dibagi 2.5 kilowatt heater is connected to 2 volt power supply. Calculate the current and resistance in the heater. Okay, dia bagi kita, dia nak suruh cari current. Yang dia bagi adalah power ni. This one is power sebab dalam watt and connected to volt. Kita cari apa kaitan antara power dengan volt untuk dapatkan current. So, tak silap saya, tak ada diberi formula ni, kena tahu. T is equal to IV. Okay, P is equal to IV. Right, so nak cari current. So, gantikan dululah. Power sama dengan 2.5 times 10 to the power of 3. And then I nak cari V adalah 220. So, current kita akan dapat sama dengan 2.5 exponent 3 divide by 220. So, akan dapat 11.36 ampere. Okay, how about dia punya resistance in the heater? So, resistance sama dengan V is equal to IR, Ohm's law. Okay. So, V is equal to IR. Okay, so V dia sama dengan 220. 220. I sama dengan 11.36. Boleh cari nilai R lah. So, R sama dengan 220 divide by 11.36. 19.3637. 19.37 ohm. Okay, so jap kita tengok equation. Ada tak equation dia diberi? Equation dalam constant list. P is equal to IV. Oh, ada equation ni. Alright, so sorry saya tak tertengok tadi. Okay, ada equation 28 berkait dengan power. Yang ni. Okay, yang ni lah yang kita guna untuk dapatkan apa kaitan power dengan voltage. Okay, kita ambil mana bersesuaian lah. So, kalau ikut kat sini, yang inilah yang bersesuaian. Dan gantikan macam ni pun boleh. You nak guna I squared R pun boleh. Okay, macam saya connect dengan guna V equal to IR dan P equal to IV lah. Okay. So, this is question number 1 Roman. Okay, number 1 Roman. Then next, proceed to number 2. The coil of heater is made from the wire of cross-sectional area 2 times 10 to the power of negative 7 meter square and resistivity is 1.1 times 10 to the power of negative 6 ohm meter. Calculate the length of the wire. So, dalam soalan ni, dibagi yang ni adalah area. And then this one, dia bagi resistivity, rho. Dia suruh cari length of the wire. Okay, so tak ada formula lain yang kita guna adalah formula berkaitan dengan resistivity. Formula 23. Okay, so rho is equal to number 2. Okay, rho is equal to RA over dengan L. So, rho yang diberi adalah 1.1
times 10 to the power of negative 6. Okay, resistance tadi 19.37. Okay, 19.37. And then area diberi adalah 2 times 10 to the power of negative 7. Okay, you bahagi dengan length. So, length yang kita akan dapat adalah 19.37 times with 2 exponent negative 7. And then bagi dengan 1.1 exponent negative 6. Okay, so you akan dapat 3.52 meter. Okay, ini SI lah. Alright, so next, number 3. The voltage of the power supply is then changed to 110 volt. Calculate the new output power of the heater. Output power of the heater. So kita nak cari voltage dia tukar, tapi nak cari output power of the heater. So sekarang ni you kena guna formula P is equal to V squared over R. This one. You akan ambil formula ni. Power sama dengan V squared over R. Okay, dalam case ni resistance you adalah constant lah. Resistance you adalah constant sebab voltage dia change. Okay, so number 3, P is equal to V squared over R. Okay, you kena ambil yang berkait lah. Maksudnya you ambil V lah. You ambil yang ada equation V. V squared adalah 110 power of 2. You bagi dengan resistance 19.37. So 110 power of 2 bahagi dengan 19.37. So, you akan dapat 624 watt. Kenapa kita tak guna P sama dengan VI? Kenapa tak guna VI? So, V sebab bila dia untuk case ni, kalau V you change, I you change sebab power you pun berubah. Jadi, kita ambil yang berkaitan adalah resistor you yang constant. Sebab resistor tu ada satu alat yang letak kat situ. Jadi, dia tak boleh berubah. Resistance tu memang tangan dia sebanyak tu, jadi dia adalah constant. Yang berubah adalah voltage dan current. Okay, that's why kena ambil formula yang ada resistor. Alright, sebab you kena ingat Ohm's law kata V is directly proportional dengan I kan. Kalau V berubah, I pun akan berubah. Sebab tu saya lagi prefer guna terus yang ada terus direct guna R lah, sebab R tak berubah. Kalau you kata nak guna P sama dengan IV, Madam saya tak nak guna formula Madam ni, saya nak guna formula ni, boleh tak? Boleh. You kena cari I yang baru guna Ohm's law. Sebab V dia berubah, I dia mesti berubah. Jadi susah, banyak benda you nak buat. Better you guna terus direct macam ni. Okay, so kita proceed dengan next question. Question C. Okay, figure 3 show a circuit with the battery having an EMF of 12 volt and the internal resistance of 0.2 ohm connected to in series with two resistor of 3.3 ohm and 2 ohm. Okay, so ya ada dua resistor and then kita ada apa lagi? Kita ada EMF and then kita ada internal resistance R and kita ada resistor besar 1 and 2. Okay, calculate the current in the circuit. Okay, current in the circuit. So kalau ikutkan soalan ni dia ada internal resistor dan dia ada resistor besar. Jadi you kena guna formula khas. Formula khas gitu. You boleh je guna formula yang berkait macam ni. Okay, cuma ini dia dah olah. Kalau dia tak olah lagi, you boleh consider formula dia adalah sebagai, okay, contoh saya ambil formula ni. Dia sebenarnya macam ni. EMF adalah hasil gabungan antara internal dengan external resistor. Okay, R besar plus dengan R kecil, macam tu. So kalau nak cari current flow, okay, induce EMF 12. Current nak cari R besar 3.3 plus dengan 2.0 and then plus dengan R kecil. Maksudnya kena consider semua R lah. R kecil dia 0.2 ohm. Macam tu. So I sama dengan okay, 3.3 plus 2 plus dengan 0.2. So means that 12 divided by answer. So you akan dapat 2.18 ampere. Okay, sebab dia adalah gabungan antara internal dengan external resistor. Maksudnya kita nak cari berapa current total yang flow dalam tu. Macam seolah-olah you kumpulkan semua R dia ni sebagai resistor lah. Macam you guna V is equal to IR, R ni kena cari R efektif macam tu. Tapi itu by Ohm's law lah. Kalau by yang ada internal resistance based on this, yang ni lah saya prefer guna. So ini adalah 1 Roman lah. Next, untuk 2 Roman, dia tanya calculate the terminal voltage across the battery. Terminal voltage across the battery sebenarnya adalah kait dengan V ni So kalau saya kata saya ada formula V is equal to EMF minus IR.
IR kecil, IR kecil. So kalau kita cerita pasal terminal, nak cari yang ni lah, V ni. Okay, ataupun you boleh cakap based on voltage across terminal potential difference ni, dia baca external resistor. So you boleh guna dua formula. So EMF 12 you tolak dengan current 2.18, you times dengan internal resistor 0.2, you akan dapat jawapan 2.18 times 0.2 and then 12 minus answer, you akan dapat 11.56 volt. Okay, ataupun you kata you nak cari potential difference based on external resistor, boleh juga. So I ni adalah 2.18 and then R ni you ada 2, iaitu 3.3 plus dengan 2. Okay, so kita try tengok sama tak jawapan. Times with 2.18. Supposedly jawapan you sama. Dapat 11.55 lebih kurang lah. Okay, sepatutnya or lah. You boleh dapat dua cara. Sebab asalkan you tahu voltage across battery, okay, yang ni lah yang dibaca oleh yang ditanya tu kat sini. Sekejap benda conteng. Voltage yang ditanya dekat sini. Kalau you guna yang ini, you guna formula V is equal to EMF minus IR kecil. Nampak tak? Dia rintangan. Kalau you guna yang luar ni, okay, kalau you guna yang luar ni, dia still terminal juga. Still terminal. Yang luar ni sampai kat point ni kan. Okay, still dia baca juga. Cuma you baca dia adalah V is equal to IR. Sebab ada dua resistor, jadi kena guna R efektif lah. Macam tu. Dan voltage ni sama. Yang dibaca oleh benda yang sama. Okay. So dapatlah jawapan 11.56 ataupun 11.55 lah. Lari dia sikit je. Okay, sebab mungkin decimal point and so on lah. Okay, itu je. Right, so that's all for this question.